मला कइले कइबा मोबाइल छाती भीतर निया जड़ुथिल कहिले त कहिब म कहि सुन्दरी मोते आउ एठी केही र केही देवे नीला कहि सुन्दरी कौन होची मसला तू एपटे कांदुछ नाही की कह मतला तर कौन होची काय मोर त किछि हैनी कांदुछ का मागार तुई का कोन सारग तिबुसाही मोला मोला मोते काहेकि मागुछु बोलुबा मोला राम परि भाग्यवान अछि के संसार बा से तो खाली प्रभात रे राजा होबे सतलोच म्हणता हां सतलोच हां राम राजा तो हे अयोध्या रे म्हणता हे शुभ संवाद मते देई बार ए मोरा गळा रत्न है तो गळा मो पिंधाई दउछु रत्नहार राम राजा हब
କୌଶଲେ ହେବ ତାର ରାଜମାତା ଆଉ ତୁ ହେବୁ ତାର ପାଦର ତଳର ଦାସୀ। ବନ୍ଦ କରି ହୁରି ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଦଶ ଦବୁ ମୋର ମନା କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ପାଇଁ କଣ କରିବି? କାହିଁ କୁଚି ପାଙ୍ଗୁ ଏମାନେ ସର୍ବଦା ନିଚ ଲୋକ, ସର୍ବଦା ନିଚ କଥା କହନ୍ତି। ଯା ଯା ବାହାର୍ ଯା। ମନ୍ଥରା କଣ କହିଲୁ ମନ୍ଥରା? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ ମୋ ରାମ ରାଜା ହେବ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ? ମନ୍ଥରା